DK, 8 horas. Continuando a saga Vermes Malditos. Boa tarde aí a todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Domingão vamos ter o evento do Xbox, né? Estamos na expectativa aí que venha coisa boa. Amanhã vai ter uns eventos também, né? Uns eventos mais cedo amanhã. Fala Diego, fala Lucas, fala Rogério, fala Murilo, Bad Ricardo, Louro José, Giovanni, Quirito, Thiago T18T, fala Bouvier. Fala Marconte. Fala aí, Sr. Wilson. The city is back and it's exciting. Eu abri a live pra jogar Diablo, mas eu vi que tava começando o Tribeca aqui. Tribeca, que eu conheço, é um festival de cinema de Nova York, organizado pelo Robert De Niro, né? Eu não sei o que tem a ver com o game, mas eu tô aqui. We share our narratives now differently. There are so many more things that games can be. Ever since I was a kid, I would play video games 24/7. Every time I wanted to relax, every time I wanted to step out of the world for a bit. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. I am Julián Cordero and my game is Despelote. Goodbye Volcano High. Stray Gods? A Highland song. Nightscape. The Expanse. Welcome. Welcome to Tribeca Games. Esses jogos mais rebuscados. Must have climbed the hill behind the house 100 times. I know every stone. Amanhã. After that hill, there's another. And then another Deixa eu ver again. aqui. And after all that, then that's the Eu abri a live correndo aqui, pô, pra... I've never been there. A Highland Song is a narrative adventure game set in the wilds of the Scottish Highlands. You play as O Lucas me passou aqui on her way to the sea for the first time. meu cronograma. You're going to have to find your way. Amanhã tem meio-dia, Future of Play Direct. Depois, a 1 hora, Holy Some Direct. E 2 horas, Future Games Show. Amanhã, eu vou acompanhar amanhã. Eu vou tentar abrir a live mais cedo para acompanhar com vocês aqui, só para ficar trocando ideia mesmo. Our most famous game is probably 80 Days. Fala aí, Rafael Braga, fala Silene. The main hook of 80 Days is that you can go around the world any way you like. The way that Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and you can choose all sorts of different routes through the Highlands. Meu merchan aqui tá todo errado. Peraí. Caralho, que porra é essa? Tentando organizar aqui, cara. Meio da testa do Hatchet. We want to make sure that the character isn't doing anything
just for the sake of gameplay, but Tudo errado, what the cara. character's doing has to make sense within Eu the tava limpando meu quarto aqui, velho. Aí eu corri pra almoçar, Created our very first platforming game is that it just makes sense. tomar banho, lavar o meu lindo corpo. Jumping and scrambling over rocks. Como é que o Macaulay Culkin fala no Esqueceram de Mim, cara? Mechanic. Tomei banho e lavei parte do meu corpo que eu nunca tinha lavado. Cara, eu adoro esse filme, velho. Tem umas frases do Esqueceram de Mim que abilities in a Highland Song. são maravilhosas, cara. She has a limited amount of time that she can climb. Eu tô assistindo uma série na HBO que tem o irmão do Macaulay Culkin. É a cara dele, velho. She can rest Irmão mais novo. her strength. She gets affected by weather and affected by nighttime and affected by cold. A lot of our mechanics are built around the tension between knowing where you are and being lost. We have a map mechanic, which is all about that. It's about finding Eu tenho que pegar o meu bonequinho do Krusty que o Madruguinha me deu de presente e tirar uma foto. the history of the peaks to help you find your way through this world. At Tinkle, we've always loved hand-drawn 2D illustration. We love how expressive it can be, especially for characters. Even when we made 3D games, we still had 2D characters because we loved the overall effect. I grew up in Scotland. When I was a teenager, I went up into the Scottish Highlands. O evento do Xbox é 4 horas, né? Acho que é 4 horas. And we had to stumble through rivers and bogs. It was really quite Sim, sim, eu vi, cara, eu vi. experience. My parents are art historians, and there was always one painting in particular that they had that I used to O love. Macaulay Culkin, ele tava namorando aquela Ruined castle, Mila Kunis. Acho que é a Mila Mila Kunis. Golden brown color palette that was just so characteristic of the region. And so going for a really painterly aesthetic. Imagina como foi a infância do Macaulay Culkin, né, velho? Porque Modern take on that is virou uma celebridade mundial muito cedo, né? Canavan, who we worked with on this project, and he came up with this really É 2 horas. way of hand painting. Dá pra assistir a conferência do Xbox e a final da Champions. É 2 horas. Assembling them as a huge collage. Fala aí, Rafa Guia. All built up so that the overall effect is of a painting coming to life. When people play a Highland Song, I really want them to come Tem um away episódio do Angry Video Game Nerd que Highlands themselves. There's this o criador do Vingador Tóxico, né, da Troma, and history and the participa lá. marks by people, whether that's ruined farmhouses or whether Acho que é Lloyd Kaufman o nome dele. the stories behind those names, which often go back a very, very long way indeed. When I first kind of conceived of the É, ele fala uns negócios muito podres, né? what games we'd made as a studio before, what games are out there, and I just tried to imagine what do I want on my Switch for me to Você vê que até pretty much a Highland song. o tempo e o cansaço atingiram até o Angry Video Game Nerd, né? What we've created. Também casou, tá com um monte de criança, acho que tem 3 filhos ele, né? Aquele filme dele também acabou com ele, né, cara? Aquele filme do Angry Video Game Nerd tinha que ter, ele tinha que ter gastou muita grana ali, cara, pra nada. It is a cooperative. Basically, that means that we make all major decisions together. We decide whether we want to work 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together things, and we all Cara, eu tô querendo mudar o cenário do canal. like to work on. And you feel more Eu tô querendo fazer uma parada assim, cara. you voted for Eu queria colocar minha coleção de bonecos atrás de mim, Feel like this was a different colocar uma mesa na minha frente, the voices behind e the principalmente We are uma cadeira que some a charm minha coluna já tá reclamando aqui. Eu mal sentei nessa porra desse sofá, cara. coming. Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High. Eu tô precisando muito de uma Dinosaurs and their cadeira, high school. At the start of the ia year, falar ortopédica. A minha coluna, na verdade, é um grande pé. What would you do if you had 1 year left? Who would you be? Who would you want to love?
And how would you want to go? O pessoal que tá no YouTube aí, os últimos vlogs aqui da Twitch eu upei no YouTube, depois eu vou botar pra estrear aí. I mean, it does kind of. Eu não tenho quem edite pra mim, pra cortar as minhas pausas, né? It does. Nem fazer a capa. Fazer a capinha. So, Tipo Sidão, assim. We chose Aquelas dinosaurs capas do Sidão são ótimas, né? for a couple of reasons. Resident Evil 4. Originally, when we presented the game to everybody else, it was meant to be a dating sim. Eu gosto do Sidão, cara. Gente boa. Kind of like the hot thing to work on was dating sims. And then we were like, hold up. Here's the hook. It's a dating sim. Foi o que você falou é o que o Nolan Bushnell falou, cara. Numa entrevista que eu vi dele. É algum daqueles documentários de games que tem na Netflix, ou sei lá, em algum tá perdido por aí. O Nolan Bushnell, na época da Atari, ele falou, acho que ele vendeu a Atari pra Warner, eu acho. Ele falou, eu podia ser muito rico ou muito rico. Então, muito rico pra mim já tava bom. Ele falou, uber rich. Tell a story that isn't necessarily so focused on dating, but really cara, é a minha filosofia aqui, cara. the end of the world. So high school already feels like it's the end of the world to most people. Eu cheguei num ponto aqui que a minha renda paga as minhas contas. É claro que eu gostaria muito de morar em São Paulo, ficar mais próximo aí das coisas que acontecem no universo dos games, mas eu não vou ficar aqui me estressando. Eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, né? E o que eu gosto de fazer é jogar videogame. De vez em quando trocar uma ideia aqui, né? So, how do you deal with that? It starts off very joking. They're kind of making gallows humor jokes. Fala aí, Léo GT. Space rock, Fala aí, Zidane. demise of civilization thing. My chosen theme feels off. Tô achando que esse Tribeca aqui é roubado, hein? This year to make an impact. Our characters all have different methods of coping. Some double down. Eu fiz o bannerzinho aqui do sorteio, ó. Eu peguei um banner antigo do canal e só colei ali 25 de junho. Último domingo aí vamos ter o sorteio. Esse aí é o kit play. The player character essentially ends up being the UI. Só que tem um item a mais que eu vou adicionar no kit play, que é o carregador do PlayStation para 2 controles, né? E o controle que eu vou mandar não é o branco, é o Midnight Black. Então é um PS5 com o controle que vem no PS5 mais o controle Midnight Black, 2 controles. Câmera, controle multimídia, headset e o carregador para os 2 controles, né? É o kit completo, todos os acessórios originais aí. Não é aqueles acessórios genéricos que você coloca o controle e o controle cai. Ou com aqueles acessórios que tem neon. Tem uns acessórios do Play 5 que tem uns LED assim, nada a ver, né? Você bota o controle pra carregar, tem um LED acende um LED do controle do Xbox, né? Tipo, porra é essa? Acessórios Nacon. A Nacon é bom, né? Jogo deprimente isso aqui. Fang is kind of gearing up for their future as a musician and then realizing that they may not have a future anymore. So those two things are kind of clashing in their brain for the music they're creating and singing in the game. Pessoal, eu tô acompanhando o chat da Twitch, tá? Quem quiser trocar ideia aí, cola na Twitch. I think every person hopes that they get to be near people they love. O Decão tava lá no YouTube. Those are things people can grasp. Eu vi o teu comentário agora no YouTube. Fala aí, Decão. To do the brave thing and love each other. Tribeca, né, velho? Even when it's scary. Tribeca é mais conhecida pelos festivais de cinema. Esse espaço que eles deram aí pros games é mais esses games aí, mais underground. O melhor game foi aquele... Sr. Wilson, tu viu? Baby Steps. Caralho, eu ri pra caralho naquela porra, mano.
É tipo eu saindo de casa, velho. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Je suis cofondateur de Run10 et nous sommes ici pour vous parler de Chance of Scénar. Baby Steps. O game que me marcou, velho. Avec Chant of Scénar, Da Devolver. proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger Baby dans la peau d'un Feet. voyageur qui débarque dans un pays complètement... Baby Feet é a continuação. Não viu? Ascension, le joueur va rencontrer Ah, 5 pera aí, porra. chaque peuple a ses Desculpa aí o Tribeca. propres histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples... Pera aí. des siècles qui ne se comprennent plus. Caralho, eu até desaprendi a mexer aqui. Não liga no meu histórico aqui de vídeos, não, que eu gosto de ver bagulho de... Os bagulho louco aí. Eu tenho uma obsessão por casos de assassinos e crimes não resolvidos, né? Baby Steps. Pior que vai vir vários vídeos de bebês, né? Caralho, tu não viu isso, cara? O melhor game até agora da Summer Game Fest. Não viu isso, cara? É simplesmente o game supremo da Devolver. Meus pais falando. Aqui em casa é o contrário, né? Os meus pais não querem que eu saia. Eu falei pra minha mãe, eu vou me mudar, hein? Vai pra onde? Não! Ah... 35. O pezinho. Lembra aquele... Tinha um jogo, aquele jogo que tinha que andar, controlar a respiração do carinha. Cara, eu não tô lembrando mais de porra nenhuma de nome. Olha isso. É tipo Death Stranding, cara. É do pessoal daquele Ape Out. Cara, muito bom isso, velho. Qual é o nome? Alguém lembra aí do chat o nome daquele... Que o carinha falava Breed. Oh, can you not? I didn't. Yeah, let's go back in time to when Fala aí, you did. Kenji, fala Oliveira. Catch it with my. Sorry, With your just foot, using my. yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go, and I just tried to. You just kicked. You thought I'll give it a good kick No, to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might go over. Yeah, you might. You might have. I Yeah, over. You might have. Caraca, velho. Esqueci o nome do jogo. Faz muito... Well, it's not Foi bem no começo da geração do Xbox One. Wanker. Yeah. Muito bom, cara. Vou voltar aqui pro... Know much about o constellations, fabuloso evento. especially Arabic constellations. They're different from the Western or the Greek constellations. And so we've had a big research task finding out what those constellations mean, what the É o Death backstories are, Stranding. and finding out how we can turn those ideas. Caralho, eu ri muito ontem dessa porra, velho. The importance of the sky is having this sky-ground connection. Having Layla use Caralho, ninguém lembra o nome do jogo, velho. abilities to solve puzzles and help with Layla in defeating enemies. The game being 2.5D, you can actually walk into the screen. There's a lot there that allow them to make the game very cinematic. Manuel Samuel, This é is isso a aí, brand new Raj. experience for me, Lembrou. building a team from the ground up. We found an amazing Samuel. designer Eu tava around the tentando lembrar o nome do boneco. in Idris. Manuel And very recently Samuel. We found our technical artist in Zaki, and those three are the power. Ficava a vozinha falando, Blink, Samuel, Blink. I think it's really genuinely amazing that we found those guys who were willing to work with us in Doha. I was very unsure about the amount of talent for making video games in the Middle East, and I think we got super lucky finding the team that we did. For me, it all starts with a story and pictures that triggers my imagination. Será que estão guardando o Death Stranding 2 pro evento do Xbox? Beautiful
Middle Eastern melodies to take. Saiu Death Stranding para PC, com conquistas. Será que o Death Stranding chega no Xbox e aí já confirmam Death Stranding 2, multiplataforma? Eu jogaria de novo no Xbox pra fazer 1000G. Eu fiquei com preguiça de jogar a versão completa no Play, né? E aquele Prince of Persia 2D que eles anunciaram, cara? O que vocês acharam? Eu tô tentando entender por que eles lançaram Death Stranding no PC, cara, com conquistas ainda. Being in a country like the Philippines where tá com cara de ser Metroid, né? Zero pollution. So pegando essa hype do Metroid Dread aí. Was one of my hobbies, which is why Ninescape appealed to me a lot. There's about 65 million people. Mudaram a aparência dele, né? Eu até falei na hora, é o Miles Morales. Amount of content being developed from within. Bode numa nuvem. We want to push that boundary, and we want to create fun and meaningful games with the Middle East in mind, utilizing culture and rich traditions and history to really inspire ideas for games going forward. Pessoal que tem televisão da LG, a televisão de vocês atualizou? Apareceu o GeForce Now na minha TV. Tentei jogar ontem aquele Ghost Jumper. Aquele jogo de corrida, aí vai sair o 2 agora. Everything I set upon unravels at my feet. Everything I've learned wasted on a girl who doesn't know how. A Ubisoft deveria remasterizar a trilogia do Sands of Time, Warrior Riffen, Two Thrones, né, o terceiro. O terceiro eu não joguei. Stray Gods is a role-playing musical where you control the song. You play as Grace, a college dropout who's not quite sure what to do with her life. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Calliope? Ai, minha coluna! Passes on her powers, and Grace discovers that the Greek gods are alive and well and hidden. O remake do Sands of Time foi pro brejo, né? Kind of appeals beyond just fans of video games. It's a really unique story and a unique experience. There are so many elements that go into this game to make it special. Cara, eu não achei tão ruim quanto aqueles Assassin's Creed Rússia, China e Índia. Eu acho que o Prince of Persia ele vai ser mais trabalhado. Pelo trailer ele parece ser um game Metroidvania. Porque esses Assassin's Creed, o Chronicles, eles são mais lineares, né? A game with branching musical numbers where the key decisions in the story are made in musical numbers that change depending on your choices. Lost girls, lost girls. The way that we tackle music is o que eles tinham mostrado no início, estava muito feio, né? Multiple branching paths that should link up to each other. There's a lot of considerations to factor in. It's very complicated, but it feels very worth it in the end. O seu Wilson não comprou o Zelda, né, cara? We got to work with some of the best. Se eu comprar o novo Zelda, eu vou colocar numa conta secundária e depois eu te empresto. Se for jogar. Acho que já passou a hype, né, cara? No Nintendo Switch eu faço o mesmo esquema do Xbox. Todos os meus jogos eu compro em contas secundárias. Na verdade, eu tava pensando em desbloquear o Nintendo Switch. Pau no cu da Nintendo e de todos os japoneses que trabalham na Nintendo, cara. Eu tô pensando em pegar um Nintendo Switch OLED e desbloquear. Até pra transformar ele numa central de emuladores, já que o Xbox deixou de ser uma central de emuladores, né? E também pra poder, quando for pra BGS, levar o Nintendo Switch. Meter um desbloqueio. He's my favorite. It used to be Hermes, but Orpheus, Emo King, love. Look at me, who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan in the office. I love Medusa and I love A situação do YouTube tá zoada também, né, cara?
But my favorite. I reckon my favorite character is Freddy. I'm really gonna go against the grain here. My favorite character is Freddy. É só que o OLED teria que desbloquear com chip, né? Favorite. Oh, yeah, I'll say Freddy. But Medusa and Goliath. Só se eu comprar o Zelda já é 400 pau. Sorry. There is a level Desbloquear o console. The themes in this game and the stories that it's trying to tell and the people it's trying to involve and the people it's trying to talk to that I haven't seen on a lot of the games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Não, cara, pô, agradeço aí, não precisa não. O Unbound, você fala? Daqui a pouco ele sai no EA Play. Eu tô com tanta coisa pra jogar, cara. Comecei a jogar o The Witcher 3 em janeiro, cara. Eu parei no meio. Não lembro nem como é que dá... não sei nem como é que sobe no cavalo mais no The Witcher. Dependendo do cavalo também, né? Tem um cavalo sexual. Au. Tem que ter aquela gravata do Galhão com bica. Au. Gravata sobe assim. Very soon. The idols will be no more. Tá meio caro, né? Mas o Nintendo Switch OLED daquele edição Zelda destravado ia ficar bonito, hein? É um console pra vida inteira. Eu acho que se eu fosse voltar no The Witcher, eu teria que voltar no começo dele, cara. Jogar da onde eu parei. Eu não lembro quantas horas eu tava de... Acho que eu tava com umas 20 horas, né? 20 nada, acho que umas 40. Special about the television show was that it was almost like just another window of looking in at this same story. Aí eu pensei em fazer o upgrade do micro SD também para 1 tera. Tu me indica alguém aí para desbloquear, Kenji? Depois manda no sussurro aí. Douglas também tá arrastando The Witcher. Foda, né, cara? Eu tô com Street Fighter aqui pra jogar ainda, cara. Eu vou jogar o Street quando terminar o Diablo, que se eu abandonar o Diablo, fatalmente eu não vou voltar mais no Diablo. Fala aí, Gui Skywalker. É outubro. Outubro vai ser foda. I hoped to portray her, especially at the beginning of the video game, as a little bit more vulnerable and open, and to see the events that cause her to harden. Porra, muito barato, hein, ô Rafael. Mas é o quê? Com cupom? Pô, vocês nem me avisaram, velho. Por esse preço aí eu tinha pego. Really interesting situations to be put in that fans have come to expect from the show, and now it's like they're getting to play an episode of The Expanse, but in video game form. We can do things like put zero G in the game, but we have to think about it from what's a good interaction medium, and changing that from what you may have seen. Eu tô de olho na Amazon, né? Que aí eu posso pedir pra alguém comprar no meu cupom, aí eu ganho a comissão, que eu sou malandro, eu sou malaco. Those characters have really complex issues that they're facing regularly, and in narrative games, we want to give players. Porra, ninguém me falou nada desse cupom aí, porra. Really think, is this the answer I want to choose, or do I want to choose this answer? Pô, por que tu não me falou, caralho? Their upsides and their downsides, and so The Expanse is perfect for that. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now, or he could die. Belay that. That vault has O2. Eu acho que vai dar o time do Guardiola amanhã, pô. It was a really interesting challenge to come at the same character. Valeu, Júnior Alves. Obrigado aí, cara. Deck Nine is a video game studio. We are known for our narrative, our characters, and our motion capture technology. Esse lance da Blaze, o senhor Wilson pode falar também. Provavelmente ele deve ter recebido até mais propostas que eu. Eu recebi proposta, acho que da 1xBet. Mais umas outras aí que
Devem estar lá na minha caixa de spam no e-mail. What is it this time, Eldorado? Eu jamais faria propaganda de site de aposta, cara. Primeiro que é uma coisa que eu não utilizo. E também é uma prática que eu não compactuo, cara. Acho negócio de vício aí em jogo é muito perigoso aí, principalmente para as pessoas que têm predisposição a se viciarem, né? And from our animators that really bring out the personality in these characters. I work for you, but you don't own me. Believe me. Rafael China. Eu tô olhando aqui, mas não tem nenhum cupom não, cara. Ele tá com 6% off, né? 5% off. Pra mim tá R$3.000 o... ele tá com 5% nas compras acima de 300, né? We're hoping that you form these bonds with these characters and that they are something that you carry with you after you're done playing the game and you're thinking about it later. That to me is always a testament of good storytelling is, am I thinking about it long after I experienced the game itself? I am Julián Cordero, and I'm the lead developer and programmer in Despelote. Despelote is a game about soccer, and it's a slice-of-life adventure game set in 2001. A Silene tinha me falado que ia ter dia aí de cupons, né? Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the eyes of an 8-year-old kid kicking a ball around with your friends in the park. ¿Vamos a jugar? When I was growing up, I played a lot of soccer. In Ecuador, the culture of soccer is very big, and if you're a boy and you're not playing soccer, it's like hard to make friends. A lot of like my best friends I made were through playing soccer. But then when I moved Esse Switch é muito lindo, cara. Puta que pariu. Playing soccer for a few years, that sort of made Eu estou hipopotamizado com esse Switch. I sort of like realized this, and I was like, oh, like this had such a big role in my life. I wanted to make this game to sort of like figure out what it was that was really interesting about soccer growing up. When I started making the game, the first thing I focused on was this like relationship with the ball and like making the ball like a physical object that you're kicking around. More than like creating like a soccer match, I knew that I wanted to just like your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Immediately was thinking, okay, what should it look like? And there was this artist and musician, Sebastian. I really liked his work. My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. That includes 2D animation, 3D modeling, and also the music. This is actually the first video game I have ever worked in. I knew the game was going to be in 3D because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions, and we found that the 2D hand-drawn animation was the best way to do that. We developed like the art style sort of around like his previous work, and his style sort of feels very nostalgic to us to have these like backgrounds with this like very grainy aesthetic. That was just very important to have that dynamic. The background being so noisy, the characters being so like hand-drawn and like so clean. As soon as like I was like, okay, well, what's the setting for this game? Like the only really idea I had was like where I have played soccer in my life, which is in Quito. That's where the game sort of had to be set. It became really important for us to like capture Quito in a way that was like very true to us. So we're using a lot of pictures, and the buildings are all real buildings. Some of the voices are from people that we knew. We wanted to have the same feeling that you get when you listen to people's conversation in the street. So that's why we went with the improvisation for the dialogue. It's all improvised, really. We like approached a lot of friends and family in Ecuador. The parents are played by my own parents, so there's an interesting dynamic happening there as you run around as a kid. The scene we said is it's 2001. Ecuador is just coming out of this big economic crisis. And there's this idea we can qualify to the world. Mandei uma mensagem aqui pro pessoal da Nintendo Brasil na Shopee. Bringing in a lot of this like sort of communal understanding of the moment.
So my parents aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Tô Cup. querendo pegar o Switch do Zelda, mais o Pro Controle do Zelda, né? Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Vou fazer esse bundlezinho. Si hay chance. Capturing this moment O PS5 que eu ganhei do pessoal da Sony, eu pretendia comprar aquela faceplate azul dele. E pegar um controle azul também. In the big newspapers, and that felt like a really big thing. Pelota in Spanish means ball, and despelote is sort of a saying that people have. Is like despelote is like this is a mess. So it's sort of like a play on words, like ball and like mess. Eu pensei que esse Switch ia esgotar rapidinho, né? Acho que o pessoal ficou meio com o pé atrás de comprar essa edição do Zelda pelo fato de não vir o game, né? Eu falei com o pessoal da Trilogy Games, mas eles me ignoraram. Quer dizer, me responderam, mas não deram prosseguimento, né? Yes, we can. I hope that people really enjoy just running around in Quito. I think we've built it in a way that is based on a lot of our memories. Instead of like trying to recreate it directly one-to-one, it's more of like a fuzzy memory. And I hope that feels very like transportive for people, and they can experience what this moment in time in Ecuador was. And how I felt through that time. Ese Cavieres, ahí está sacándose la camiseta. Isso pra mim aprender a não abrir live no Tribeca Games. Tribeca no rabo do povo. É tipo Lego. Alojado no ânus, né? Porra de evento é esse, cara? Pra mim ficar falando aqui, porra. Foi tão interessante que eu tava olhando o site da Shopee, porra. É mais interessante assistir o Baby Steps. Nate! Bom, pessoal, eu vou encerrar a live nos outros canais, vou ficar só na Twitch. Quem quiser trocar uma ideia, cola lá na Twitch. O Tribeca Games foi isso aí, cara. Já. E 8 horas hoje vamos ter o Cine DK continuando a saga Vermes Malditos. Vermes Malditos 4 e Vermes Malditos 5. Amanhã tem Cavaleiros do Zodíaco a partir das 4 da tarde. Domingão eu vou tentar assistir o Dragon Ball, não sei se vai dar tempo, por causa do Xbox Showcase. Tem a final da Champions que eu quero ver também, então acho que acabar o evento do Xbox eu vou fechar a live pra assistir a final da Champions e volto só depois da final da Champions. Sábado tem o UFC, acho que eu vou acompanhar no meu canal lá no Telegram. Enfim. Temos um fim de semana bem recheado. Então é isso, pessoal. A live continua na Twitch, twitch.tv/ArnaldoDK. Cola lá. E não esqueçam aí, dia 25 teremos sorteio do Kit Play. É um kit contendo um PlayStation 5 digital, mais todos os acessórios de PlayStation. Headset, controle extra, câmera, controle multimídia e carregador também. Vai o carregador, aquele carregador novo do PlayStation que carrega 2 controles que você liga na tomada, que é muito útil e ainda serve como uma espécie de display, né? Não sei se dá pra ver aí, ó. Dá pra ver ali? Sério, aquele ali eu ganhei de presente do meu amigo Killer. Valeu, pessoal. See you later. Continuamos na Twitch.